Leksyon 89, commands with direct and indirect object pronouns together, o los mandatos con pronombres de objeto directo e indirecto juntos. Paano naman kapag mag-uutos ka, pero dalawang pronoun, isang direct object at isang indirect object pronoun? So again, review uli natin. Review lang tayo ng review. Ano nga uli yung direct object pronouns? Ito yung sumasagot sa tanong na ano or sino tumatanggap ng direct action ng verb. So again, compra el libro. Kung ano yung binibili, el libro magiging compralo kapag inutos mo with direct object pronoun. Compralo. Bilhin mo ito. Pag indirect object pronoun naman, objeto indirecto, again, yung indirect object, yun yung sumasagot sa tanong na kanino o para kanino. So for example, bilhin mo ang libro para sa akin, compra el libro para mí. So yung para mí, yun yung para kanino. So if I want to substitute yung indirect object ng indirect object pronoun, magiging cómprame el libro. Okay? So, tulad nung kanina pinag-usapan natin sa rule, no, sa lesson 88, yung indirect object lagi ang mauuna bago ang direct object. Okay? Kahit sa pautos, lagi nauuna yung indirect object. So, melo, tela, selo, noslas. Mali yung lo, me, or la, te. So, pag le at les, again, magiging se. Kapag kasunod ay lo, la, los, las, yung nagiging se. So, for example, le doy el libro, magiging se lo doy. Les explico la leksyon, magiging se la explico. Ngayon, punta tayo sa positive commands. So, ididikit lang naman natin yung dalawang pronouns, yung IOP first bago yung DOP. So, for example, damelo, no, yung me, indirect object pronoun, yung lo, yung direct object pronoun. Ibigay mo ito sa akin. Kapag naman negative, ilalagay ang pronouns bago ang verb after the word no. So, no, no melodes. Huwag mo itong ibigay sa akin. So isa-isahin natin yung subject pronouns, no? Yung mga example ng pautos gamit ang indirect and direct object pronouns. So again, karaniwang galing sa LA form ng present tense, ang command forms ng to sa positive to commands. So yung hablar magiging habla, pautos, habla, come, vive, di, as, pon, sal, ten, ben, be, se. So for example, ibigay mo ang libro kay Juan pag gusto mong sabihin ibigay mo ito sa kanya, dáselo. Okay? Compra la comida para mí, cómpramela. Trae las llaves para nosotros, tráenoslas. Explica la lección a ellos, explícasela. Dime la verdad, dímela. Ayun, okay? So, pag hindi nyo pa masyadong kabisado yung command forms, paano ba binubuo yung mga pautos o yung order, yung mga mandatos, review nyo lang yung previous lessons natin. Okay? Negative two commands, so yung hablar, no hables, no comas, no vivas. So, for example, huwag mong ibigay ang libro kay Juan. Pag gusto kong sabihin, huwag mo ibigay ito sa kanya, no se lo des. No digas la verdad a María, no se la digas. No traigas la comida para nosotros, no nos la traigas. No me digas eso. Yung eso is more on idea, no? Idea. No me lo digas. Magiging lo. No me lo digas. For usted commands, usually ang positive usted commands, hable, coma, viva, diga, haga, ponga. So for example, de el libro a Maria magiging déselo. Traiga la comida para mí, tráigamela. Explique la lección a ellos, explíquesela. Diga la verdad, dígamela. Negative usted commands, no de, no diga, no traiga, no explique. So for example, huwag mong ibigay ang pera sa kanila. Pag gusto kong sabihin, huwag mong ibigay ito sa kanila, no se lo de. No diga eso a Maria, no se lo diga. No me traiga eso,
no me lo traiga. Pagdating naman sa ustedes commands, positive ustedes commands, hablen, coman, biban, digan, agan. So for example, den el libro a Juan, dénselo. Traigan la comida para mí, tráiganmela. Tráiganmela. Expliquen la lección a ellos, explíquensela. Digan la verdad, díganmela. Negative ustedes commands, no den, no digan, no traigan. So for example, no den eso a María, no se lo den. No me traigan eso, no me lo traigan. No expliquen eso a ellos, no se lo expliquen. For vosotros commands, positive vosotros commands, karaniwan inaalis natin yung R, pinapalitan natin yung D sa dulo, no? Hablar magiging hablad, comer, comed, bibir, bibid. For example, dad el libro a Juan magiging dadselo. Traed la comida para mí, traedmela. Explicad la lección a ellos, explicadsela. Decid la verdad, decidmela. For negative vosotros commands, no habléis, no comáis, no bibáis. So for example, no deis eso a María, no se lo deis. No me traigáis eso, no me lo traigáis. No expliquéis eso a ellos, no se lo expliquéis. Okay? And last, nosotros commands. Ito, medyo pakinggan nyo to ha, may magbabago dito. Positive nosotros commands, hablemos, comamos, vivamos, digamos, hagamos, demos, pongamos, vayamos, seamos. Pag negative nosotros commands, no plus yung nosotros subjunctive or nagpapalit from A to E to A. So no hablemos, no comamos. Ay, hindi, same lang pala. Hablemos, comamos, so no hablemos, lalagay mo lang ng no. No comamos, no digamos, no salgamos. Pareho lang ang verb form. Okay, eto. Kapag positive nosotros commands, tas ididikit mo yung indirect at direct object pronouns, so verb plus pronouns, ang kadalasan natatanggal ang final S ng nosotros form, command form, kapag may attached na pronouns. So for example, ibigay natin ang libro kay Juan. Pag gusto ko sabihin ibigay natin ito sa kanya, 'di ba? Ang rule natin yung lo magiging se, lo. So demos, 'di ba? Demoselo. Aalisin natin yung S nung demos kasi meron ng S sa se. So isang S lang. Kasi ang mga Espanyol matipid sila sa letra. So gusto nila, ayaw nila ng double S. Gusto nila isang S lang. So demoselo. So aalisin mo yung S ng demos, ididikit mo yung selo, demoselo. Okay? Kopya? O another example. Digamos la verdad a Maria. Sabihin natin ang totoo kay Maria. Pag gusto kong sabihin natin ito sa kanya, or ayan, sabihin natin ito sa kanya, sela. So, digamos sela. So, aalisin mo yung S ng digamos, ikakabit mo yung sela para isang S lang. Digamos sela. Example number 3, expliquemos la lección a ellos. Ipaliwanag natin ang lesson sa kanila. Pag gusto kong sabihin, ipaliwanag natin ito sa kanila, yung les magiging se, yung ellos na les magiging se, yung la to describe la lección, expliquemos sila. Alisin mo yung S ng expliquemos, idudugtong mo yung sila para isang S lang. Expliquemos sila. Ipaliwanag natin ito sa kanila. Another example, hagamos el trabajo. Gawin natin ng trabajo. So, hagámoslo. Compremos la comida para mamá. Compremosela. Okay, so magiging sila. Alisin mo yung S ng compremos para isang S lang. Compremosela. And again, accent marks. Kapag nag-attach ka ng pronouns sa affirmative, nosotros command, kadalasang may accent mark para mapanatili ang tamang stress ng salita. So for example, demos, let's give, demoselo. Demoselo. Merong asento na sa letter E pag kinabitan mo na ng pronoun sa dulo. Agamos, magiging agamoslo. Lalagyan mo na ng tilde sa agamos, sa second A. Digamos, magiging digamos sila.
Kapag negative nosotros commands naman, tulad rin ng ibang mga command forms, ilalagay mo lang yung pronouns pagkatapos ng no bago ang verb. Hindi na sila dinidikit. So for example, no demos el libro a Juan, magiging no se lo demos. No digamos la verdad a Maria, no se la digamos. Another example, no expliquemos la lección a ellos, no se la expliquemos. No hagamos eso, no lo hagamos. No compremos la comida para mamá, no se la compremos. Muy bien. Sige nga, test nga natin kung may nag-stick. Transforma las oraciones usando mandatos con pronombres de objeto directo e indirecto. Usa la forma correcta según se indique. So for example, da el libro a María, tu afirmativo or tu positive. Ang respuesta, dáselo. Diba? Da el libro a María, magiging dáselo. So try natin i-convert itong mga pautos gamit ang both direct and indirect object pronouns together. Sige po, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Okay, let's answer. Sige po, ano ang sagot? Number 1, compra la comida para mí. 2, afirmativo. Cómpramela. Cómpramela. May acento yun ha, cómpramela. Okay, número 2, no digas la verdad a Juan. No se la No se la digas. digas. No se la digas. 3, Traigaselo. tráigaselo. Tráigaselo. May acento na yun, ha? Tráigaselo. Kasi traiga. So, tráigaselo. Okay? 4. No nos la haga. No nos la haga. Muy bien. 5. Escribansela. Escríbansela. May sa i. Escríbansela. May acento. 6. No se lo envíen. No se lo envíen. May acento yung ay, ha? No se lo envíen. 7. Ponednosla. Ponednosla. Muy bien. Ponednosla. 8. No se las traigáis. No se las traigáis. Muy bien. 9. Demóselo. No. ¿Selo o sela? Demóselo. No. Démoselo. Lo. Kasi lo, el regalo, di ba? Lo. Démoselo. 10. No se la contemos. No se la contemos. Muy bien. 11. Se lo leer. Léeselo. Pautos. Léeselo. Hindi isang verb lang yan, ha? Hindi yan magkarugtong. Ajá. Lee el libro a los niños. Léeselo. Bye-bye na rinig ko. Léeselo. 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 Acento sa e. Sa unang e. Léeselo. Okay? 12. No se lo prestes. Huwag mong pahiramin ng pera si Maria. Huwag mo siyang pahiramin nito. Ano? Ang tamang sagot? No se lo prestes. No se lo prestes. Muy bien. 13. Explíqueselo. Explíqueselo. Muy bien. 14. No se la ofrezcan. No se la ofrezcan. Muy bien. 15. Digámosela. 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 Muy bien. Pakibasa nga, Elmer, por favor, ang ating mga tamang sagot. Cómpramela. Cómpramela. Again. Otra vez. Cómpramela. 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 Iba yung asento na sa o? Cómpramela.
Compramela. Kasi sinasabi mo, compramela na sa pra. Compramela. 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 Okay, practice mo yan ha. Compramela. 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 Okay. Com- Sige. Compramela. Number 2. No se la digas. Muy bien. Next. Tráigaselo. 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 Kasi pag yung tráigaselo, nasa ga yung diin mo. Tráigaselo. Dapat nasa try. Tráigaselo. Tráigaselo. Sige, practice mo yan ha. Number 4. Tráigaselo. No nos la haga. Okay, next. Escríbansela. Escribansela. Escribansela. Escríbansela. No Okay. se lo envíen. No se lo No se- envíen. No se lo envíen. Okay. Ponednosla. 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 No Ponednosla. se las. Ponednoslas. Okay. Ponednosla. No se las traigáis. Mhm. Démoselo. Démoselo. No se démoselo. Oh. Practice mo ha. Yes. Démoselo. Démoselo. Oh, Démoselo. yes. No se la contemos. Okay. Léeselo. 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 Mhm. No se lo prestes. No se lo prestes. No se lo prestes. Explíqueselo. 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 No se la Explíqueselo. ofrezca. Explíqueselo. No se Okay. la ofrezcan. Aha. Digámosela. 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 Ayun. Muy bien.